ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, এবিপি আনন্দে আপনাদের স্বাগত। আমি শিলাদিত্য। লাদাখে চীনা অনুপ্রবেশ হয়নি, কোন সেনা চৌকিও দখল হয়নি, বরং যারা ভারতের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সর্বদল বৈঠক শেষে বললেন প্রধানমন্ত্রী। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखाकर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। দেশের স্বার্থই সরকারের কাছে একমাত্র অগ্রাধিকার, সেই লক্ষ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেনাকে দেওয়া হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, বললেন নরেন্দ্র মোदी। देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। দেশ রক্ষায় পুরোপুরি সক্ষম ভারতীয় সেনা জল, স্থল, অন্তরিক্ষ কিভাবে সুরক্ষিত করতে হয় তা তারা জানে। চীনের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর। चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल, थल, नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।
এখন আর আগের মতো পরিস্থিতি নেই, এখনো অনেক সুরক্ষিত দেশের সীমান্ত। যেসব এলাকায় একসময় নজরদারির আওতার বাইরে ছিল সেই সব এলাকায় এখন টহলদারি চলে, বললেন প্রধানমন্ত্রী। बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। দেশ রক্ষায় নিয়োজিত সেনাবাহিনী সব রকম ভাবে তাদের পাশে আছে সরকার, স্পষ্ট বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। কবে লাদাখে ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনা সেনার আগ্রাসন, সেনা গোয়েন্দারা কি কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করেছিল? এটাকে কি গোয়েন্দা ব্যর্থতা বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার? 5 এবং 6 জুনের মধ্যেকার মূল্যবান সময় নষ্ট করা হয়েছিল। 6 জুনের বৈঠকের পরে সরকারি কথা বলা উচিত ছিল, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু এই পথে না হাঁটার মূল্য দিতে হয়েছে 20 জন জওয়ানকে। প্রধানমন্ত্রী ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকের প্রশ্ন সোনিয়া গান্ধীর। এদিন বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, চীনা আগ্রাসনের এই আবহে তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে আছে। আমাদের মতে পরিস্থিতি গুরুতর, তবে এটা হঠাৎ হয়নি। গত কয়েক মাস ধরেই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় বিশাল সেনা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছিল। 19 এপ্রিল, 5ই মে, 12ই মে, 6ই জুন, 15ই জুন, 18ই জুন গোয়েন্দা ব্যর্থতার সামনে এসেছে। পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে বলেন, সমস্ত তথ্য সামনে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সব তথ্য জানানো উচিত। আমার মনে হয় জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সব তথ্য সকলকে জানানো লাভজনক হতে পারে। আমরা এখনো জানি না প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় আমাদের ভূখণ্ডের কতটা এলাকা চীনের কবজায় রয়েছে। যদিও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ জানান কোনো গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ জানিয়ে দেন কোনো গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল না। এ নিয়ে ডি রাজা এবং চিরাগ পাসওয়ান তারা কি বললেন শোনাবো। The meeting was very fruitful. All parties expressed
their concerns, and all parties did come out with a firm resolve that political parties will stand together in defense of sovereignty and territorial integrity of the country. The country should stand as one without any compromise on the question of sovereignty and territorial integrity of the country. इस ऑल पार्टी मीटिंग में मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी भविष्य में फैसला लिया जाएगा उसका समर्थन करने की उन्होंने बात की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने आप को प्रूव भी किया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा पुलवामा की घटना के दौरान, तो उन्होंने अपनी बातों को सही ठहराया। इस बार भी मुझे विश्वास है कि भले हम लोग युद्ध में विश्वास नहीं रखते, पर जब जब किसी ने भी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है तो उसे उसी की भाषा में उचित जवाब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীনের ওপরে চাপ বাড়াচ্ছে ভারত। নজরদারির জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিশেষ বিমান। ফরওয়ার্ড বেসে এগিয়ে সুখোই, মিরাজ, জাগুয়ারের মতো ভারতীয় যুদ্ধ বিমান। 2002 সালে ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হয় সুখোই 30 MKI। এই যুদ্ধ বিমানে অটো ক্যানন, এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু সারফেস, অ্যান্টি শিপ মিসাইল এবং অ্যান্টি রেডিয়েশন মিসাইল ও লেজার গাইডেড বোমা থাকে। ভারতে আরেক দুর্ধর্ষ হাতিয়ার জাগুয়ারও লে এয়ারবেসে পাঠানো হয়েছে। 1979 সালে জাগুয়ার যুদ্ধ বিমান কেনে ভারত। এয়ার টু এয়ার মিসাইল থেকে অ্যান্টি র্যাডার মিসাইল, লেজার গাইডেড বোমা এবং পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম। একইভাবে মিরাজও ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। চীন সীমান্তে উত্তেজনা নিরিখে এই 3টি বিমানই লেতে ফরওয়ার্ড বেসে মোতায়েন করেছে ভারত, যাতে প্রয়োজনে অত্যন্ত কম সময়ের নোটিসে যুদ্ধ বিমানগুলি উড়ে যেতে পারে। লে বিমান ঘাঁটিতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। বাহিনীকে দ্রুত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চিনুক এবং MI-17 V5 কপ্টারও তৈরি রাখা হয়েছে লে বিমান ঘাঁটিতে। চীনা সেনার গতিবিধির ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখার কথা ভেবে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে P-8I অর্থাৎ পোসাইডন 8 ইন্ডিয়া বিমান। কোথায় কতজন সেনা জওয়ান রয়েছেন তাও এই বিমানে তোলা ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যায়। লাদাখে পিপল লিবারেশন আর্মির সঙ্গে যে একটা যুদ্ধের স্থিতি এসেছিল, তারপরে যে ওখানে গোলমাল হয়েছিল, বেশ কনফ্লিক্ট হয়েছিল, সংঘাত হয়েছিল, সেইটাকে দেখে ভারত নিজের শক্তি লাদাখ এলাকায় বাড়াচ্ছে। ওখানে যে সেনাবাহিনী ভারত নিয়ে গেছিল ভারতের তরফ থেকে, সেটা যতটা নিয়ে যাওয়া উচিত ইনঅ্যাডিকুয়েট ছিল, সেইটাকে বাড়াবার জন্য সেনাবাহিনী মানে বায়ুসেনা ওখানে এখন নিয়ে গেছে এবং সেটা একটা প্রিকশনারি মেজার। যদি কিছু করতে হয় তাহলে বায়ুসেনা হাতের কাছে থাকবে। গালওয়ানে যেটা আমাদের করা সেটা আমরা করে যাব, সেটাতে আমরা থামবো না। যেটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সেটা আমরা করে যাব। সেখানে যদি চীন বাধা দেয় কিংবা সেখানে ইন্টারফিয়ার করার চেষ্টা করবে, তাহলে চীনের সঙ্গে একটা কনফ্রন্টেশন হবে। সেটা ডিসকাশন স্টেজেও থাকতে পারে কিংবা তার বেশি ও হতে পারে। তাই গালওয়ানে ডেফিনেটলি একটা সংঘাতের পরিস্থিতি আছে এবং ভবিষ্যতেও যতদূর দেখা যাচ্ছে